Pozdrav drugari, dobrodošli u naš novi video. U današnjem videu osvrnut ćemo se na kulture koje se siju i sade u septembru, a očekujemo berbu u 10. mjesecu i početku 11. mjeseca. Od sorti koje sadimo imamo neke egzotične vrste koje nisu za ovaj period poput krastavaca koji nam već cvjetaju, lubenice, sugar baby o kojoj smo već snimili neki video koji smo spominjali, pa do dinja koje smo također uspješno zasadili. Tu je naravno i crveni kupus, koji se naravno pati na visokim temperaturama, ali i dalje je živ, ali također tu je naravno i peršina, ali mi ćemo govoriti o kulturama koje većina ljudi tradicionalno sije i sadi. To su kupusnjače, blitva, raštika, kupus, zatim zelena salata i nezaobilazna mrkva. Da krenemo sa sadnjom raštike, nju ćemo prvo usaditi. Znači, raštika se tradicionalno uzgaja na području Mediterana tokom cijele godine, ali je također, kažu ljudi, da je najukusnija kada se listovi zamrznu. Sadi se vrlo jednostavno na obogaćeno zemljište, ubacimo raštiku u zemljište, malo pričvrstimo sa strane zemljište i to je to. Također moramo reći da raštika pripada porodici kupusnjača i predstavlja podvrstu kelja. Ranije se je smatrala hranom za siromašne, međutim ona je izuzetno ljekovito i cijenjeno povrće. Bogato je raznim vitaminima i mineralima. Minerala najviše ima kalcija, željeza, magnezija, a vitamina A, vitamina B, vitamina K i drugih vitamina i minerala. Nakon raštike sadimo golati kupus koji se sadi na potpuno isti način. Golati kupus otprilike mu treba nekih 60 dana do berbe. Također odlično podnosi ove temperature koje su sada prilično visoke, međutim kasnije kad se bude golica zavijava, temperature će biti dosta niže, tako da će to pogodovati kupusu i imat ćemo sigurno odličnu berbu. Također standardno nakon svih ovih radova potrebno je kupusnjače zaliti i to bi bilo to od sadnje kupusa. Sada ćemo prijeći na sijanje zelene salate. Svi znamo da se zelena salata jako jednostavno sije, međutim dosta ljudi to izbjegava, pošto recimo da treba određeno vrijeme da se posije, pa dosta ljudi voli kupiti gotovo. Međutim, ako vi želite uzgojiti svoj lični rasud, sve što je potrebno je da kupite ovu stiropor posudu, otprilike košta oko 1 euro, kupite vreću tresta koju možete koristiti za sve i to je bilo to. Ova kesica sjemena košta otprilike 50-60 eurocenti, tako da je sve to jako jednostavno. Napunimo ovu posudu, u principu možemo salatu sijati svako 10-15 dana, tako da imamo u toku cijele godine, jer salata ima jako kratku vegetaciju i često se može brati, često se uzgaja i kao međukultura, a može podnijeti i duži uzgoj na istoj površini. U principu sadimo jako jednostavno. Također sada ćemo govoriti o sijanju blitve. Također svi znamo da se blitva bolje sije direktno u zemljište, međutim pošto temperature visoke i pošto je lakše kontrolisati kada blitvu posijemo ove posude, možemo je sijati tako da ćemo uzgojiti ovim zaštićenim usjevima. Nakon toga, nakon što blitva dovoljno naraste, prebacit ćemo je na otvoreno područje i tu će već biti temperatura dosta niža i moćemo lagano raditi s njom. Također blitva je kao i sve vrste povrća bogato vitaminima, mineralima, tako da bi je svi trebaju uvrstiti u svoju prehranu. Također uz spanak smatra se jednim od najzdravijih povrća. Također potpuno isto kao i salata, sadi se u ove posude, kasnije se zasije malo zemljištem i zalije i to bi bilo to. Sada ćemo govoriti o sijanju mrkve. Svi znamo da je mrkvu izrazito teško uzgojiti ovim uslovima. Mrkva jako sporo niče i uvijek prije mrkve nikne neka trava, tako da uvijek je teško razlikovati šta je mrkva, šta trava u tim ranim početcima, tako da često trava pređe mrkvu, tako da je nezgodno uzgojiti. U ovome slučaju mi ćemo iskoristiti ovu malo širu posudu. Posuda je naravno stiropor, vidite da imamo neke dole mini rupe, međutim mi ćemo to uraditi tako što ćemo mrkvu zasijati u ove rupice. Kada ona nikne i kada počne rasti, izrezat ćemo dole ove rupice tako da mrkva može proći u zemljište. Znači, nakon što uzgojimo mrkvu u ovoj posudi, kada ona počne rasti dobro i razvijati se, mi ćemo ovu mrkvu u kontrolisanim usjevima prenijeti na zemljište, izrezat ćemo je odozdo i mrkva će direktno proći iz ove posude u zemljište. Ovo je eksperimentalni način, međutim na ovaj način mrkva će se puno brže i puno bolje razvijati i razvijati se u kontrolisanim usjevima bez ikakvih problema.
Pored ovih kultura možemo saditi još brojne kulture, međutim ovo su neke kulture koje mi uzgajamo u našoj porodici i u principu to je to što mi sadimo za početak i to je bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se video svidio, podijelite ga sa svojim prijateljima i vidimo se u sljedećem videu.